جو کنی ذلت اور رسوائی کٹدا پیا تے او دے چمچے بیچارے اج کل ایک کوئی گل ہے ہن پتہ نا ابا پھڑیا ہے تے چیکاں کداں نکلدیاں سلاب آیا تے بابیاں نے روکیا ہی نہیں میں کہا تو ابا چھڑا سلاب نو رہن دے ابا کڑا نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات تے ویسے بھی قرآن دی کیڑی آیت چ لکھیا کاکا بھئی سلاب آنا تو بابیاں نے بچاؤنا کو سانو بھی تو دسو نا کینے لکھیا یار کیڑی قرآن دی آیت کیڑی حدیث ہے واہ اور سنو اگر انہاں چھوٹے مرزائیاں کو غیرت دی رتی باقی ہے جو کہ نہیں تو جے کسے جلال دی ٹاکی لگی ہے تو میرے اس سوال دا جواب دے نا حدیثاں دے وچ موجود ہے اور اسیاء دے وچ موجود ہے فرمایا جس ویلے اے پتہ کیوں سیلاب ازمائشاں اے سارے زلزلے اے کیوں آوندے جے فرمایا جس ویلے شراب عام ہو جائے بدکاری عام ہو جائے نچن والیاں عورتاں عام ہو جان اور بدکاری تو کو روکن والا کوئی نہ ہوئے جڑا روکے وہ دشمنی کیتی جائے کمینے بندے نو عزت دیتی جائے عزت والے نو پیچھے کیتا جائے اور جاہل اور احمق نو اپنا پیشوا اور امام بنا کے وہ دے کول مسئلے پوچھے جان اور جڑے علماء نے انہاں دی تدحیق اور انہاں پیچھے کیتا جائے فرمایا بیگماں دی عزت زیادہ ماما نو پیچھے کیتا جائے دوستاں دی عزت زیادہ پیو نو پیچھے کیتا جائے جھوٹ عام ہوئے جھوٹے گواہ ملدے ہون قتل و غارت عام ہوئے تے سچے بندے نو دا حق نہ ملے ملاوٹ تے توکھا تے فراڈ اے سب کو جدو کٹھا ہو جوے نا فرمایا پھر انتظار کریا جے زلزلیاں دا پھر انتظار کریا جے طوفاناں دا پھر انتظار کریا جے اللہ دے عذاباں دا اصل عذاب آن دا اے سبب ہے اے سبب مرزے دے شگرد اے ڈسکس کوئی نہیں کر دے تے بابے نے سلاب کیوں نہیں روکیا میں کہا کمال والی گل ہے بے حیاماں تسی بے حیائیاں تسی کرو بے غیرتیاں تسی کرو تے سلاب بابے روکن واہ بڑی گل اپنی حرکتاں ٹھیک کرو اور پھر اگلی گل توجہ ہے تو سنا دے ماں ہاں میں کہ تہاڈا ذہن تے صاف کر کے جاواں نا بابے نے سلاب نہیں روکیا میں کہ ایتھے پہلی تے گل یہ کہ اپنے کرتوت اور اجتماعی توبہ بندی ہے خرابیاں معاشرے چ نہیں آ گیا ادھر تو بولدا نہیں پیا بابیاں دے پیچھے بڑا پی گیا بابیاں نے سلاب نہیں روکیا تے میں کہ جڑیاں نچن والیاں نے انہاں نوں کہنا جنہاں نوں کہنا میوزک جائز ہے انہاں نوں کہہ روکو جنہاں نے بڑا سادی ناج روکو نا او پایا نا صلاح خرابیاں اجتماعی توبہ دی ضرورت ہے اور دوسری گل توجہ طلب ہے میرے بھائی اگر اینی جرت ہے نا چھوٹے مرزائیاں دے وچ تے انہاں نوں چاہیدا نا کہ حکومت نوں پوچھن نا بھی تسی یار ڈیم کیوں نہیں بناوندے پے کیوں بد انتظامیاں کردے ہو کی وجہ ہے کہ قوم جناب علی ہر 10-12 سال تو بعد سیلاب دے وچ ڈوبی ہوندی ہے بد انتظامیاں انہاں دیاں تو سیلاب بابے ڈکن واہ بھائی واہ کیا بات ہے بھائی کیا لاجک ہے تیری او خدا دیو بندیو اے سوال تے کر نہیں سکدے پتہ ہے سانوں سائیاں راتوں رات چک لینا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جانا ہے سوکھا دا بابے نے بولو نا یار دیکھو آپ نوں پتہ ہے ٹھیک ہے میں اپنا لہجہ تھوڑا جا ٹیمپو لو کیتا ہے پر یہ مطلب نہیں ہے میں تو انشاءاللہ پوری نبض سے ہاتھ رکھ کے تشخیص کر کے جاواں گا نا اصل انہوں مسئلہ کیا ہے دوستو بزرگاں دے بارے زہر ہی اگلنا ہے حالانکہ مسئلہ پتہ ادھر دیکھو نا کئی زمیندار ایسے ہوندے جے وہ نہ اشر پورا دیندے جے نہ ہی وہ اپنے فصلاں دی زکات پوری دیندے جے ادھی راتی موگا توڑ کے فصلاں نوں پانی لا لیندے دے چوری دا پانی ٹپا چھڑ دے جے کہندا کوئی نہیں کیڑا کو ویکھن ڈیا کئیاں دی حرکتاں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمایا جنوں سبحان اللہ ورنہ این دی حرکتاں ہوندیاں پھر کہندے اسی ڈوب گئے تے میں کہیا تسی اپنی حرکتاں تے غور کرو نا قصور اپنا ہے سلاب بابے ڈکن بولو نا یار سمجھ آئی اور پھر اگلی گل جڑا کہنا نہیں بزرگاں نے نا سلاب نہیں ڈکیا لہذا بزرگ شے ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں تے میں آکھیا سلاب تو مسیتاں چ بھی وڑ گیا ہے تے اگر کوئی غیر مسلم تانوں آ کے یہ کہہ چھڈے کہ یار اللہ نے تے اپنیاں مسیتاں اپنے گھر نہیں بچائے تو کی کرو گے اللہ دا انکار کر دیو گے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کافر ہو جاؤ گے استغفر اللہ چھوٹے مرزیو او غیرت کرو غیرت اصل گل اے عذاب آزمائش آیا ہے بجائے دے کہ اللہ کو معافی منگو توبہ کرو تسی اس گل نو رنگ ہی وکھرا دین ڈے ہو میرے عزیز اے اصل اس گل دا جواب ہے جڑا میں تانوں دیتا ہے تاکہ تواڈے ذہن کانسیپٹ کلیئر ہوے قصور اپنا تے سلاب بابے ڈکن کوئی ایڈا ویلا نہیں ہے گا سمجھ آؤندی پئی ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنی غلطیاں دی معافی طلب کرو اور اپنے معاملات حکومت اپنے معاملے ٹھیک کرے عوام اپنے کرے ذمہ دار اپنے کرے اللہ نے فضل فرما چھڑنا ہے تو یہ نہیں تو پھر ویکھو گے کیا ہے کہ انتظار کرنا لیکن ہٹ کے بابیاں تے اٹیک کرنا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے میری جان یہ کوئی انسانیت نہیں دیکھو جیڑا بندہ 2 نمبر ہے وہ پاویں مولویاں چ پیراں چ تجارت والے صحافیاں دے وچ حکومت جیڑا ہے انہوں تسی کہہ سکدے ہو اور انہوں بھی کہن دا ایک طریقہ ہے اسی بھی اگر اے رویہ اپنایا ہے نا تو کسی دی وجہ تو اپنایا ورنہ ساڈا تے رویہ ہی نہیں لیکن جیڑا ساڈے ایک بابے دے گریبان چ ہاتھ پاوے
کمال والی گل اسی حضور آپ ایسے نے کرے حضور آپ اسی تے چانڈ مار کے تے بتری باہر کٹ کے رکھ دیاں گے جناب انہوں پھر جواب دینا بنتا ہے اس لیے میں نے یہ رویہ اپنایا تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے رہ گئی گل نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی حضرت اما آمنہ کیا بیان کرتی ہیں اے ہن خاص ایک لمحہ میں پہلے دس چکے ہوں فرمایا میں نے دیکھا جھنڈے لگ رہے ہیں میں نے دیکھا شام کے محلات میں دیکھ رہی ہوں کعبہ جھوم رہا ہے ایک پہلوئے ہوئے ہن دوسرا سنے آ جائے نبی پاک علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہے لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونا مکحولا مختونا مطہرا معمبرا مسرجا رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب ہب لی امتی اب اس کا ترجمہ بھی سماعت کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے نبی پاک کی والدہ جب نبی پاک پیدا ہوئے نا تو آپ کی والدہ پتہ کیا کہتی ہیں غور سے سنیے گا آپ فرماتی جب میں نے نگاہ ڈالی نا چہرہ اقدس پر اپنے لخت جگر کے نور نظر کے فرمایا سرما لگا سی کوئی نہیں مزہ آیا کوئی نہیں مزہ آیا ہاں ایتھے مرزا تے ٹکیا پیا جڑی ماڑی جی گل کہا کہ کہانی آ میں کہا جڈی وڈی تو کہانی آ نا اے مینوں ہی پتہ ہے اے متے دا چڈا حالانکہ ادھر دیکھیں میری بات سنیں جو معجزہ اور کرامت ہوتا ہے وہ کبھی عقل میں آ سکتا کئی انہاں دے چھوٹے مرزی جڑے نا جدوں پھر چیکدے نے نا پھر کہندے نے نہیں جڑی تسی گل کر ساڈی عقل 'چ نہیں آوندی میں کہا جی دو گلاں پہلی گل ہے تیری عقل دے وچ ہے ہی توڑی تے تینوں کی سمجھ آئے گی کاکا تو پہلو ایدا علاج کرا تے دوئی گل اے وے اے عقل 'چ نہیں نہ آوندی کہندا ہاں میں کہا تاں ہی سچی ہے آکھے کیوں میں کہا کرامت سمجھ آوندی نہیں اسے واسطے تے گل سچی ہوندی ہے یہ سانوں سمجھنا چاہیے لیکن بات سمجھیے گا ذرا نبی پاک علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں آنکھوں میں سرما شریف لگا ہوا تھا غور سے سنیے گا اور دوسری بات فرمایا سر اقدس پہ تیل بھی لگا ہوا ہے کنگھی بھی ہوئی ہے چلو مرضی بنے تو ٹھیک ہے ورنہ نہ میں نے وہ میلاد بیان کر رہا ہوں جو نبی کی والدہ نے خود ارشاد فرمایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فرمایا جسم ستھرا ہے ناف کٹی ہوئی ہے ختنہ شدہ ہے اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے اچھا انہیں گال سن کے تو سبحان اللہ کہنا سی تو سا کہہ لیا ہے لیکن ایک سوال اور اس کا جواب ہمیشہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ سرما لگانا بال صاف کرنا جسم ستھرا کرنا کپڑے پہنانا اور بچے کو پاؤڈر شوڈر لگانا کوئی بھی خوشبو یہ تو دائی دا کام ہوتا ہے تے نبی پاک دی باری یہ کام دائیاں نے کیوں نہیں کیتا سوال تو ہے نا یہ وہ سوال نہیں جڑا میں اپنے کول کڑی بیٹھ یہ ساڈے علماء نے لکھے نے وہ فرماتے ہیں کیا وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے یہ انتظام قدرت کے ذریعے ہی کر کے بھیجے ہیں فرمایا جواب سنو فرمایا اگر کوئی دائی سرما پہناتی نا بال سیدھے کرتی نا جسم سیدھا کرتی نا خوشبو لگاتی انہیں کہنا سی میں محمد نو سجایا ہے سوارے ہے فرمایا رب کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا یار میرا ہو کوئی اور سجائے ہم نہیں سجانے دیں گے جزاک اللہ اللہ جوان تینوں برکت عطا فرمائے تے جننے جوان سونے سونے ہو اللہ سب نو مدینے لے جائے ایتھے آوندا ہی ہوئے جڑا سونا ہوئے حضور دا ہوئے تے تھا ہی آوندا ہے نا یہ ایسے تو نہیں آپ اتنی محبت کرتے سامنے دیکھو کتنے جوان کھڑے ہیں اللہ ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائے حضور کی سچی محبت عطا فرمائے ہمیشہ ہمیں باادب رکھے نبی پاک کا گل سن کے سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا کہا سچی سچی دسنا رہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے خود سجا سنوار کے بھیجا کیوں فرمایا ہماری غیرت یہ نہیں گوارا کرتی کہ کوئی میرے حبیب کو سجائے فرمایا ہم خود سجائیں گے اور سنواریں گے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے عزیز میرے دوست اب ذرا آخری لمحات میں نے گفتگو کو داخل کر دیا ہے تاکہ ہن گھنٹہ لگے 2 لگن تواڈے نصیب نے بھائی 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں سمجھ آئی نا لیکن بات میں سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا نبی پاک علیہ السلام جب آئے نا ادھر دیکھیے آتے ہی آپ نے سجدہ کیا اللہ کی حمد و ثنا اور امت کو کم سجدہ اللہ کی حمد و ثنا اور امت کو یاد کیا سجدہ وہ کرتا جو پاک ہو پاک تھے سجدہ وہ کرتا جسے علم ہو علم تھا دیکھو پھر سامنے والے 4-5 منڈے چوپ بیٹھے نے یار دی چاس لو نا سمجھ آئی نا سجدہ وہ کرتا جو پاک ہو تو پاک تھے سجدہ وہ کرتا جسے علم ہو تو علم تھا اور پھر اگلی بات بڑے کمال کی بات
اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اللہ اکبر. جب یہ بیان کر لی نا تو پھر کیا, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے, یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. تو میں کیا امت نبی دی ہوندی نا آہو, تو میں کیا نبی پاک یہی تو دس دے پہنے میں نبی ہاں تے اے میری امت ہے, اسی لیے تو امت کو یاد کر رہے ہیں. اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان, آپ سے کسی بندے نے پوچھا, اے گل سنیا جے ذرا, بھئی آپاں 12 ربیع الاول نو بڑا نبی پاک دے نعرے لائی دے نے ہیں, یا نبی دے نعرے لگن ڈے ہوندے نے, تو یہ کیا مسئلہ ہے, کیوں ہم اتنا یاد کرتے ہیں؟ سن میرے امام کا جواب. آپ فرماتے ہیں, اے بندہ خدا یہ بتا, جب وہ نبی آئے تھے تو اللہ کو یاد کرنے کے بعد اس نبی نے کس کو یاد کیا تھا؟ تو کہا جی وہ امت کو یاد کیا تھا. چس لیا جے جملے دی. فرمایا جب 12 ربیع الاول نبی آئے تھے نا تو انہوں نے آ کے امت کو یاد کیا تھا. اب جب 12 ربیع الاول آئے گا یہ امت اپنے نبی کو یاد کرتی رہ جائے گی. یہ اصل مسئلہ ہے. اینو کہندے نے نیوندرا دینا, جڑا تانوں کو دے کے جاوے واپس چنگی طرح کرنا چاہیے ہے نا. تے نبی پاک نے تانوں یاد کیتا ہے تے کم از کم یاد والا نیوندرا واپس تا کرنا. اور ادھر ویکھے سردار محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ, آپ نے ایک جملہ لکھیا ہے, اللہ دی قسم جے تانوں کدی حیاتی چس ہوندا رہیا نا تو سواد آ جائے گی. فرمایا اگر اسی ساری زندگی اللہ دا شکر ادا کردے رہیے نا اور نبی دی ذات درود پڑھدے رہیے اس گل تے کہ ایک واری سانو نبی پاک نے امتی کہہ کے یاد کیتا ہے, تے ساری زندگی اسی وہ شکر ادا نہیں کر سکدے جڑا نبی نے ایک واری سانو امتی کہہ چھڑیا ہے. یہ سرکار سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ یہ آپ نے لکھیا ہے. عزیزو تانوں کوئی نہیں پتا میرے نبی نے اس امت دے نال کنا پیار فرمایا ہے. اے اج امت ایویں نہیں بیٹھی, اے نوجوان اے بوڑھے اے ایویں نہیں آئے, انہاں پتہ ہے سانو کس نے یاد کیتا ہے. اے اسی اس اپنے تاجدار نو یاد کرنا ہے. ایڈا سٹیج اینے پیسے اینا خرچہ کر دیو, میرا چاہنے ایویں نہیں ہوندا. آخر اندر دل ہے اور دل دے وچ پیارے مصطفیٰ ہے اور وہ پیار نبی دا دسدا ہے کہ جے سونےو تسی سانو یاد کیتا ہے نا, اسی عمل دے وچ کمزور ہو سکدے ہاں پر تانوں یاد کرن دے وچ کمزور نہیں ہاں. اے دنیا جننے مرضی فتنے کرے, ایتھے جننے مرضی نبی دے در تو دور کرن والے آ جان, پر حضور اسی تہاڈا در چھڈ کے جانا. اور صبح اے ٹائم تقریباً ہون والا جے, فجر دی نماز بھی پڑھنی ہے, بعد غسل کر کے سونے کپڑے پا کے خوشبو لا کے جھنڈا پھڑ کے اپنے سنی عالم دے پیچھے پھر جلوس بھی کرنا ہے. سارا دن نماز ہوئے کسی نو تنگ بھی نہیں کرنا. ایڈا سونا میلاد ہوئے تے چس آ جاوے, ایک باری خیر ہو جاوے تے برکت ہو جاوے. جناب عزیزو میں سمجھو تقریر ختم ہو گئی, آخری لمحات دے وچ میں گل نو داخل کر چکے ہاں. اور اے وے نبی پاک دے آن دا مقصد بھی یہ سی, نبی پاک علیہ السلام آئے تاکہ امت دا جڑا ٹوٹا ہویا رشتہ ہے نا اپنے رب دے نال او جڑ جاوے. اپنے اس محبت والے رشتے نو جوڑو. سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ اور وہ عبادت دے نال ہے, وہ تلاوت دے نال ہے, وہ اللہ دے ذکر دے نال ہے, غریباں دی مدد دے نال ہے. سمجھ آ رہی میرے پیاریاں نو؟ یہ اپنا جڑا تعلق ہے اے تو جوڑو. اور دوسری بات, نبی پاک آئے سن اس معاشرے دے اندر بڑیاں تلخیاں, بڑے فساد, بڑیاں لڑائیاں, بڑی قتل و غارت. محبوب آئے, اللہ فرماندا اللہ فبین قلوبکم, اساں تواڈے دل مصطفیٰ دا صدقہ کٹھے کر چھڈے نے, محبت پیدا کر چھڈی ہے. اپنے دلاں دے اندر حضور دا پیار پیدا کرو اور اس پیار دا فروغ ہونا چاہیے. اج کل نا کئی بندے پتہ کی کہندے نے, ادھر میرے ویکھیا بڑی سوادی گل سنان لگیاں, کہندے نے مینوں شوگر آ شوگر کہندے نے جسم دے اندر مٹھے دی تعداد ود جاندی ہے, مقدار ود جاندی ہے. کہندے نے مینوں شوگر ہے تے جدوں بولدا ہے بھیناں نال لڑ, بھراواں نال لڑ, بڈھی نال لڑ, اماڑیاں نال لڑ, گوانڈیاں نال لڑ, ہر ویلے زبان چوں زہر ہی کڈدا ہے. میں کہ تو کہندا سی شوگر ہے تے تیری زبان دے وچ زہر ہے, تیری زبان نو شوگر ہو جاوے تے کیسا ہے؟ نہ بولے آج, نہ بولے آج. یہ دا مطلب کیا ہے؟ جسم دے وچ مٹھا ود گیا تے جیب دے وچ کیوں نہیں ودیا؟ اصل جیب چ ودنا چاہیے ہے. چوپی ہو گئے, وہ خیر تے ہے آ, اس بات نو سمجھو, ساڈیاں جیباں چ مٹھا کوئی نہیں. اچھا پھر مزے دی گل ہے, تانوں پتہ ہے کہ اپنی زبان نو سخت کتے رکھنا ہے؟ جس لے اللہ رسول دا معاملہ آ جائے.
ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਓਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਸਖਤ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਵਾਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਣੀ ਥੱਲੇ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 35 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇਨਸੂਲਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ, ਉਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਬੀ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਖਲਾਰ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲਾਈਦਾ, ਥੱਲੇ ਲੱਥੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੱਢ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਬੀਉਲ ਅੱਵਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਸਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਰਾਤ ਹੈ, ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਲੱਭੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਐਨੀ ਜੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ, ਬੜੀ ਮੁखालफत, आए दिन कोई ना कोई वीडियो काट के ना अल्लामा साहब ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। मैं कहा तू जो भी कर मैं ये ही करांगा। एक बारी मैं तेनों दसांगा तू गुस्ताखां नूं किवें तहफ़्फ़ुज़ दिना है। असीं हजूर दे गुलामां दा दिफा करांगे, असीं हजूर दे सहाबा दा दिफा करांगे, असीं अहले बैत दा दिफा करांगे, असीं अल्लाह दे वलियां दा दिफा करांगे, असीं हर सवाल का जवाब देंगे, पर गुस्ताखा तैनूं सौण नहीं देंगे इंशाअल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते सानूं ये पता होना चाहिए असीं किहड़े बंदे नूं जवाब देना ते किहदे वास्ते असीं प्यार रखना है। इस वास्ते अल्लाह रसूल अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु फिल्लाह, किसी नाल प्यार करते तां भी अल्लाह रसूल वास्ते, किसी नाल नफरत करते तां भी अल्लाह रसूल वास्ते। साडा भाजी आ म्यार जे। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाज़री कबूल फरमाए, और ये इतना बड़ा इंतज़ाम अल्लाह इसको कबूल फरमाए। आमीन बिजाहे हबीबिकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। लेकिन कई होते हैं सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह क्या बात है, इंज इंज करते बैठे होंगे ने। ये भाजी ये इंज इंज करना भी कुछ है होंदा है, अंदर कुछ होवे तो तां ही होंदा, नहीं तो बंदा बैठा जी मैं कोई वाइब्रेशन ते ला के चला गया, अभी घंटे बाद खोलनी तेरी वाइब्रेशन। इस वास्ते थोड़ा ज़ौक, कोई प्यार, कोई मुहब्बत, कोई इसका होना चाहिए। साडे बंदियां नूं पता नहीं की है, कहंदे चुप करके तकरीर नहीं सुण हुंदी। मैं कहा सुण हुंदी है, पर कब्रिस्तान वाले भी तो चुप ही ने ना, तू बोलदा क्यों नहीं यार? कोई अपना इजहार भी तो होना चाहिए है ना, कोई प्यार है, कोई मुहब्बत है, कोई बंदा जागे तो सही ना यार। और नबी पाक की शान सुने और फिर बंदा इंजी वेखी जावे, तो गल चंगी नहीं ना जी। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब आए ना तो काबा भी झूमने लगा। और क्यों झूम रहा था? काबा इसलिए झूम रहा था कि बनाया तो इब्राहिम ने था, बसाने वाले आज पैदा हुए हैं। और दूसरी वजह भी सुनिए, काबा पता क्यों झूम रहा था? कि बड़ा अरसा हो गया तुसी मेरे च बुत रखे ने, आ गए ने जिन्होंने कड़ देने ने हैं। काबा भी झूम रहा था कि मेरे भी दिन बदल गए, हुण आ गया साईं। समझ आई ना, जड़ा मेरा मालिक है। तो ये असल वजह थी। अच्छा पहली बात ये। दूसरी बात आप फरमाती हैं कि मैं बैठी अपने कमरे में थी, लेकिन अल्लाह ने मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज कर दी, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अच्छा ये जो बातें बयान कर रहा हूं ना, ये अपने पराए जिन्होंने सब ने नबी पाक के मिलाद पर कलम उठाया है, उन सब ने इस बात को लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा कहते हैं मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देखा, और ऐसा महल जिसके 14 किंगरे थे, फरमाया वो गिर गए। अब ये मुल्क शाम का महल फकीर ने अपनी आंखों से देखा हुआ है, मैं गया था, ये मैंने देखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये 14 किंगरे गिर गए, इसका क्या मतलब था 14 किंगरे गिरने का? और शाम के महल्ला देखने का क्या मतलब था? एक ये था कि शाम में बादशाही है, ये दिखाने का मतलब था। दूसरा ये है कि उनकी हुकूमत है। और फिर तीसरा ये था किंगरे गिर गया की मतलब भी बादशाह भी ए सन, महल भी इन्हां दे सन, हुकूमत भी इन्हां दी है। पर 14 बादशाह गुजरे ने इस नस्ल चों, आज किंगरे गिर गए, हुण 14वें तो 15वां नहीं होना, हुण हकीकी बादशाह मुहम्मद मुस्तफ़ा जलवागर हो गए हैं। ये था इसमें राज जो उलमा ने जवाब लिखा है।
हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने जलवागरी फरमाई। मेरे अजीज दोस्त हजरत अम्मा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती है फिर मैंने तीसरी चीज देखी, तवज्जो कीजिएगा, इसको इमाम सयूती ने अल-खसाइस कुबरा में लिखा है। फरमाती हैं और आई तो जबराइल बियदिही अलमन सलासन दुरिब अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाया मैंने जिब्राइल को देखा कि 3 झंडे लिए फिरते हैं, एक मशरिक में लगा रहे हैं, एक मगरिब में लगा रहे हैं, एक काबे की छत पे लगा रहे हैं। क्यों? मशरिक और मगरिब का मतलब ये है कि अब ये सारी सल्तनत हुजूर की है और काबे की छत पे इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर अल्लाह दे घर ते झंडा लग सकता है तो तुहाडे घरां ते क्यों नहीं लग सकते झंडे सरकार है? समझ आ रही है ना ये इसका इशारा। अब जो कहते हैं झंडा कहां से लिखा है, मैं कहा सारी याती झंडियां च ही रही, सारी याती तेरे वड़कियां दी भी असी तसल्ली कराई तो चीका मार दी कबरां टुर गए, हुण मुंडा भी तड़फी जाता है। इस वास्ते यही चीका मारे जे झंडा किथे लिखे आ जाए, है झंडा किथे लिखे आ जाए। कोई माई कलाल अपना झंडा अपनी पार्टी का अपनी जमात का कुरान और हदीस से नहीं दिखा सकता। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिलादुन नबी का झंडा हदीसों से साबित है। समझ आ रही है? अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक आप लगा सकते हैं और ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। अगर कोई नहीं भी लगाता तो दूसरों की मुखालफत तो ना करे। समझ आ रही है? अच्छा वैसे एक गल है जिन्नी मुखालफत होंदी पई है ना गल होनी फाबदी पई है। अगे किदा मैं क्या देखो मिलाद के मुखालिफ भी बहुत ज्यादा है, मौलवी किल्ली जाते जे कुर्सियां ते बह गए मिलाद है नहीं, मैनू जलूस विखाओ 1925 तो शुरू होया पहलों है नहीं सी। मैं कहा होर पिट, लेकिन सदके जावा जेड़े मुल्क दे विच मैं रही ना फौज भी मिलाद करती है, यहाँ की पार्लियामेंट से बिल पास हो गया, पार्लियामेंट वाले भी मिलाद करते हैं, सेनेट वाले भी मिलाद करते हैं, बैंक वाले भी, स्कूल वाले भी, ताजर भी। मैं क्या वेख ला फिर जदों नबी पाक आए सी ते एक शैतान रोंदा पिया सी, बाकी सारा जां खोई सी। हुण सारा पाकिस्तान मिलाद मनाउंदा पिया ते चंद ओदी पार्टी वाले ही नाराज ने, बाकी सारे ही खुश ने। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? नसीब नहीं अपने अपने काका केड़ी पार्टी तू रखी है ते तैनू हजूर दी आउण दी खुशी कोई नहीं। ते मेरा ख्याल है सैलाब आया किते डूब के ही मर जा, नबी पाक दी आउण दा तैनू चाह ही कोई नहीं, तैनू पता ही कोई नहीं। अपना मुंडा जम्मे तो बड़ियां मठियाइयां वंडदा, वाह इन्हें ते तेरे काम ही कोई नहीं होना। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिहाड़े इन्हें तेरे काम कोई नहीं होना। और रह गई नबी पाक दी गल, फरमाया तू मर के कबर च पीछे जाना है, हजूर ने तो उत्थे भी जलवागरी फरमा देनी है ना। ते फिर ऐसे गमखार नबी उन्हां दा जिक्र नहीं करदे। अल्लाहु अकबर, सानू सोचना चाहिए। तो इस वास्ते मैं गल की थी ताकि इस गल नू परखो समझो और इहदी तह तक पहुंचो कि जिन्हों नबी पाक अलैहिस्सलाम दे आउण दे नाल खुशी नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है सलाब आया को बेहतर ही होया है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हजरात ने ना, ये सलाब दा उन्होंने को फायदा चुकना चाहिए है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। वैसे मेरी दुआ है जिथे जिथे सैलाब आया और जिन्ना नुकसान होया अल्लाह करीम ना ये सारे नुकसान अपनी रहमत दे नाल पूरे फरमा छड़े। लेकिन इत्थे मैं एक गल यह भी करांगा, कई बंदे वो हुण तुहानूं पता है ना जी, अल्लाह दे रंग ने जिहड़ा कहंदा सी मैं बाबियां दियां दुकानां बंद कर देनियां, अकैडमी भी बंद है, दुकान भी बंद है, चैनल भी बंद है, बूथा भी बंद है ते आप भी बंद है। समझ आ रही है जनाब? क्या मालिक मेरे दे रंग ने, अल्लाह दी कसम स्वाद आ गया। यकम रमजान आवे तो वड्डा शैतान फड़िया जांदा, यकम रबीउल अव्वल आई तो जेलम दा छोटा भी फड़िया गया जे। चल बई एने साडे बाबियां दियां दुकानां बंद करियां, बल्ले आप फड़िया पिया जे तो दाता साहब का दरबार होर तोसी हुंदी पई जे, होर खुला हुंदा पिया जे। मैं क्या तू बंद कर ला, तू रज ला, इत्थे यजीद वर्गे आए बच्चा तू तो शै ही कोई नहीं काका। आ देखो 5-7 दिन होए जेल दे गया, इदां ही लगदा भी जिवें दुनिया चों खत्म ही हो गया। आ जे इन्हां दी औकात, दाता दा कल भी नाम वजदा सी ते दाता दा अज भी नाम वजदा ही रहना है।